स्पीड, ये बालों में मैगी? इसको ब्रेड्स कहते हैं ब्रो। सो गाइस, कुछ दिन पहले अमेरिका के यूट्यूबर पर कैरिमिनाटी ने एक वीडियो बनाई थी मिस्टर बीस्ट पर, जिसमें एक स्पीड नाम का एक अमेरिका के यूट्यूबर को कॉपी की गई है। देखते हैं इसमें क्या कुछ रिएक्शन रहता है उनका और क्या कुछ रिप्लाई देते हैं कैरिमिनाटी को। वीडियो एंड तक जरूर देखना। मेरे कैमरे में तो फोकस नहीं है। स्पीड, ये बालों में मैगी? इसको ब्रेड्स कहते हैं ब्रो। Fool, man. Who the fuck is that? Bro, who is that? Who is this nigga? Talking about Virat Kohli. Speed. That is not, bro. Like, how do people be falling for this? Like, that don't look nothing like me. Caryminati video? It's you. That's not me. Caryminati new video? Nah, I gotta watch this shit. This one? Where's my part at? Where's my part at? Cause like nah, like people. Chat. What time step is it? Right here. Here we go. Right here. तो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी, लोग उसी की बात सुनते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हो, जैसे कि मेरा। Nah, I gotta watch this shit. Oh, what the fuck, man? These are real gold, Jimmy. Soda, get the soda, hey! Woo! Hey. ये स्पीड इतना एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि इसकी माँ ने से बचपन से रेट पिलाया था। That's true, my boy. That's true. Yeah. स्पीड, तुम ये कौन से इवेंट के लिए आए हो? मैं हर बार की तरह यहाँ बकचोदी करने आया हूँ। Like. अरे अरे अरे, What is he even saying? मेरे कैमरे में तो फोकस नहीं है। स्पीड, ये बालों में मैगी? Hey, don't touch it, man. इसको ब्रेड्स कहते हैं, bro. Virat Kohli. पर ब्रेड तो उसे कहते हैं जो कविता's किचन बेच रही है। Bro, what the? उसको ब्रेड कहते हैं, गवार। Are you fool, man? Virat Kohli. तुम बार बार विराट कोहली क्यों बोले जा रहे हो? क्योंकि मुझे इससे इंडियन सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। I love him. He's fucking goat, man. He's fucking goat. Virat Kohli. Virat Kohli. Virat. Yo, sit your dumbass. 10,000 रुपए मेरे चैनल पे नाचने के लिए। So much money. ताल, स्पीड बेनीवाल की चाबी भरो और इसे यहाँ से हटाओ। Come on, let's dance, Jimmy. अरे, Let's dance. अरे, Let's dance. अरे नहीं, Come on. Bro, Let's what dance. the- Let's dance. Come on. अरे नहीं, Yo, get off the damn camera. तो आज का दिन यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं डिनर पे जाकर। Bro, what is this video? What the hell? Watch. Oh my god, bro. Y'all may watch this Caryminati ending video so bad, bro. Okay, the ending. Wait, Mr. Beast in this video? What the fuck? Challenge? Carrie has. Shut up, Carl. Your challenge is you have to translate everything I say in this video to Hindi. I just want to make the best videos possible. गेम्स खेल सकते हो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब जो लाल वाला बटन है उस पे पैसे फेंक के मारो या फिर मेरा सोना, उस पे डंबल मारो या प्रोटीन फेंक के मारो, उस पे सादा कोक मारो या मसाला, उस पे छक्का मारो या उस पे लात मारो। कूदो, टब्बे खाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो दब जाना What's the end? तुम्हें सब्सक्राइब करने को बोलना है। Oh, come on. I'm not doing this shit, man. Come on. So guys, subscribe Carrie's channel here. अब चलो हम भी जा। Where did y'all get this dude from? Who did y'all get this fucking dude from? Like, come on, man. I don't look like that. Like, damn. Like, I could have, like, oh my god. सो गाइस, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।